Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Hinduism. That is why he is attacked so much. In the words of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam, the taller you are, the more targeted you are, because you are seen by more people who are down. Shri Rama was targeted from the time he was born, but even though he was targeted so much, the kind of powerfulness he demonstrated was unparalleled. The highest powerfulness is not using your powers, even while you're attacked, and waiting for the law of karma to do its job. Not at all being silly in the inner space and enjoying the whole game. Shri Rama is something extraordinary. He is the most non-controversial incarnation, who is accepted and worshipped even by Shaivites. In many Shiva temples, Ramayanam is carved in the temple with a lot of deities of Rama and Sita along with Hanuman. Shri Rama has become a non-controversial grand narrative. He has demonstrated all the great qualities to be the grand narrative, especially his tyaga and powerfulness in front of all situations.
Sri Rama is a different material altogether. The Puranic description of the entire chain of incarnations of Bhagavan Vishnu demonstrates the various ideals that need to be demonstrated during each situation. For instance, the fish, the Matsya Avatara, where life is having the biggest breakthrough in the form of an independent existence. Then comes the tortoise, Kurma, who can live both in the land and water both. Then comes Varaha, the evolved body. Then comes Narasimha, half animal and half man. Then comes Vamana, the short man. Then comes Parashurama, the wild ferocious man, physically fully grown but still retaining the wildness of the animal and ferociousness. Then comes Rama, a complete, cultured ideal for a stable human civilization. By the time of his advent, the human civilization had started becoming a reality. Till then, till Parashurama, we were living as only small forest tribes, small settlements in various forests and remote regions. It is only by Rama's time that human civilization had become a mainstream regular lifestyle. So an ideal leader needs to demonstrate all the principles of coexistence. Somebody has to have the kind of tyaga to demonstrate the power of the values, giving courage and confidence to people on the power of Dharma. People need to be given courage and confidence to practice Dharma. So each incarnation has a reason. However, Sri Rama's was the most difficult. Remaining within the boundaries of the human frame, he had demonstrated the grandeur of the Dharma. He has done something extraordinary. The beautiful narration of his life, Ramayana, is the most widely narrated epic in Bharat's history. Each and every village in Bharat, from the time of Sri Rama, regularly sings, reverberates and vibrates with the story of Sri Rama. He continues to remain as the grand narrative of Hindu civilization, Sanatana Hindu Dharma, as the Purna Purushottama. We welcome you to the Sita Rama Kalyanam, a celestial wedding ceremony of Shri Ramachandra Prabhu and Devi Sita, being performed and reenacted in Kailasa's temples around the world on the auspicious occasion of Rama Navami. As the Kalyanotsavam rituals are now going on, at 12 noon we will be having the Mangalya Dharana ceremony in Indian Standard Time. Devi Lakshmi, Parandhama Swarupini herself, came in the form of Devi Sita and married Sri Rama, the manifestation of Parandhama, Mahavishnu. Their life together is a great example of tyaga a king and queen should do for the sake of upholding dharma in society. Devi Sita was found as a baby inside a furrow in a ploughed land by King Janaka of Mithila. Because of this, Devi Sita is also sometimes referred to as the daughter of Bhumi Devi, goddess earth. King Janaka adopted her as his own child and brought her up as a princess. When Devi Sita reached the right age, King Janaka organized a grand Swayamvara to choose the right partner for her in marriage. In Sanatana Hindu Dharma, Swayamvara is the ceremony that the families of women, especially royal women, would organize to choose the right partners for their daughters. After the qualifying test, the main condition of the Swayamvara, the prince would be declared as the life partner by the princess, who had the final word in this matter. In the Swayamvara of Devi Sita, Janaka invited great kings and princes from all over the world. The condition he set was very stringent. He had received a celestial bow from Bhagavan Parashurama. This bow was not an ordinary bow, but it belonged to Mahadeva, Paramashiva himself. The quality of this bow, the sacred Shivadhanus, was that no one, how much ever strong they may be, would be able to lift the bow and pluck the string except an incarnation. So Janaka declared that whoever should do the same would be the one he would give his daughter to in marriage. The beauty and grace of Princess Sita was well known. Also, the invitation came from King Janaka, an enlightened king. The duties and responsibilities of a king was well respected all over the land. Hence, great kings and princes, all the great Kshatriyas of that time, came to take part in the Swayamvara. Devi Sita is an epitome of Hindu feminine consciousness and the power of Tyaga. The extraordinary grace that she radiated was so powerful that when she entered the Swayamvara hall,
where King Janaka, the queen, and all the men who had gathered for the Swayamvara were sitting, the moment she entered, they all stood up and bowed in admiration and respect. Even the men who had come to wed her from the space of lust lost their lust and just stood there in awe with folded hands because of the grace of Devi Sita, the grace that Devi Sita was radiating. Even her own father, Janaka, stood in respect and greeted her. Among those great warrior princes were Sri Rama and Sri Lakshmana, princes of Ayodhya, the kingdom of the Surya Vamsha lineage starting from Bhagavan Shivasurya himself. They were accompanied by Brahmarishi Vishwamitra, the greatest and most powerful among the rishis. It was Rishi Vishwamitra who brought Sri Rama to participate in the Swayamvara, as he knew his crucial role in the Leela of the Rama Avatara, and took the responsibility of bringing Sri Rama and Devi Sita together and making the celestial marriage happen. Oblivious to the truth of who Sri Rama really is, other contenders in the Swayamvara thought of Sri Rama as just another Kshatriya prince and started bragging and boasting about their own grandeur, asserting their potential to lift the bow of Paramashiva. As the Swayamvara started, each prince would stand up and try to lift the bow, but nothing would happen. The bow did not lift at all. Let alone lifting, it wouldn't even move an inch. They all tried one by one, but they all failed. Their physical strength betrayed them. Their willpower, everything failed them. There came a time when almost all the men tried lifting the bow, but had failed badly. That is when the aggrieved King Janaka stated that isn't there even one brave man in this courtroom? The best of the Kshatriyas have assembled here today. Isn't there one who can lift this bow? Isn't there one who is worthy of being the husband of my daughter? Has the land of Bharatavarsha become devoid of Kshatriya blood? I have chosen such a strong condition, given my daughter's brilliance. But because of this, is my daughter going to be staying unmarried for all her life? Hearing this, Sri Lakshmana immediately stood up in anger and said, "Respected king, how can you say such things? A gathering in which my elder brother Sri Rama, the prince of the Raghukula, is present. No one can dare say that this land has become bare fit of brave men." Rishi Vishwamitra asks Lakshmana to calm down, and then looking at Sri Rama, makes a gesture, asking him to go and do what needs to be done. Taking the blessings of Sri Vishwamitra, Sri Rama then proceeds to the center of the courtroom where the Shivadhanus, the majestic bow of Paramashiva, was kept. Standing in front of the bow, he closes his eyes and offers his respect at the feet of Paramashiva, Rama being a Shiva Bhakta himself. Then Paramashiva blesses him, and it is then Sri Rama lifts the bow in a fraction of a second and plucks the string. As soon as he plucks, a thunderous roar engulfs the whole Brahmanda, and the Shivadhanus breaks into two pieces. King Janaka and all the warriors witnessing this event were left awestruck, shivering to the root of their spine. Janaka, after calming himself down, feels satisfied and joyful that his daughter Sita found the best match in the whole cosmos. Devi Sita immediately accepts Sri Rama as her to-be husband, and her family blesses both of them. Following this, the grand celestial wedding is organized, where Shri Ramachandra Prabhu weds Devi Sita, and they begin their journey together in this great Leela of the Ramayana. Let us now begin with the Sadguru Vandana. Nithyanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasudrisham Tattvamasyaadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami Nithyanandeshwara Paramashiva Samarambham Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Madhyamam Nithyananda Paryantam Vande Guru Paramparam Lalate Tripundri Nitilakrataka Kasturi Tilakaha Spuranmala Dhara Spuritakatikaupī Navasanaha Tadhano Dustaram Shirasipanirajam Shashikalam Pradipas Sarvesham Arunagiri Yogi Vijayate. Now please perform the Achavanam. Om Achyutaya Namaha. Om Anantaya Namaha.
Om Govindaya Namaha. Now touch the right cheek with the right thumb. Keshava, touch the left cheek. Narayana, touch the right eye with the ring finger. Madhava, touch the left eye with the right ring finger. Govinda, touch the right nostril with the right index finger. Vishnu, touch the left nostril with the right index finger. Madhusudana, touch the right ear with the right little finger. Trivikrama, touch the left ear with the right little finger. Vamana, touch the right shoulder with the right middle finger. Sridharam, touch the left shoulder with the right middle finger. Harshikesha, touch the navel center with all the 5 fingers. Padmanabha, touch the top of the head with all the 5 fingers. Damodara, now have your hands in the Namaskar Mudra. Om Namo Brahmane Namo Astvagnaye Namah Prithivye Nama Aushadhibhyah Namo Vache Namo Vachaspataye Namo Vishnave Brahate Karomi. Om Shanti Shanti Shantihi. Now have your hands in the Namaskar Mudra. Om Prithiviti Mantrasya, touch the top of the head. Meru Prishta Rishihi, touch the upper lip. Sutalam Chandaha, touch the heart center. Kurmo Devata. Now keep your palms open in front of your chest and rotate your hands inwards towards you. Asane Viniyogaha. Now with your right hand touch the left side of the asanam and with your left hand touch the right side of the asanam. Om Prithvi Tvaya Dhrita Aloka Devi Tvam Vishnuna Dhrita Tvancha Dharaya Mam Devi Pavitram Kuruchasanam. Offer Akshata onto the asanam. Om Anantaya Namaha. Now perform the nyasas accordingly for the pranayama. Have your hands in the Namaskara Mudra. Om Pranavasya, touch the top of the head. Parabrahma Rishihi, touch the center of your chest. Paramatma Devata, touch the upper lip. Devi Gayatri Chandaha. Now perform the Viniyoga. Pranayame Viniyogaha. Now inhale through the left nostril. Om Bhuh, Om Bhuvaha, Om Swaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam. Hold the breath. Om Tatsa Viturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Now exhale through your right nostril. Mapo Jyotira Somratam Brahma Bhurbhuvassu Varom. Touch the right ear. Now clasp your hands, place them on the right thigh. We will now be performing the Sankalpa.
Kalpa. We request all the Yajamans to please be seated with your head, neck, and spine in a straight line. Remembering Swamiji in your Ananda Gandha as the ultimate manifestation of Bhagavan Shri Ramachandra Prabhu. Please clasp your hands and place them on your right thigh. Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu, Shri Mahavishnoragnaya Pravattamanasya Adya Dvitiya Parardhe Shri Shvetavaraha Kalpe Vaivasvatamanvantare Ashtavimshatitame Nityayuge Prathame Pade Jambudvipe Bharatavarshe भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाधे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर ऋतु मीनमासे शुक्लपक्षे नवम्यां शुभतिथौ भानुवासरयुक्तायां पुष्यानक्षत्र सुकर्मण योग बलवकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री नित्यबाणहस्तानंदा नामधेयस्य रॉजर क्लाइव पर्किस नामधेयस्य सारा जेन लिंच पर्किस नाम्याः साइमन डेविड पर्किस नाम्याः नामधेयस्य सकुटुम्बस्य शिवगोत्रोद्भवस्य उत्तराभाद्रपदनक्षत्रे मीनरासौ जातस्य कार्तिक नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे जातायाः पद्मिनी प्रियानाम्याः ऋषभरासौ जातायाः राजेश्वरी नाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे मेषरासौ जातस्य सूर्यसाई नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातायाः श्रीदेवी दिया नाम्याः सकुटुम्बस्य पशुकुले दिगोत्रोद्भवस्य साईराम अनुगुला नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे ऋषभरासौ जातायाः शिवानी अनुगुला नाम्याः आरव साई अनुगुला नामधेयस्य सकुटुम्बस्य नित्यानन्दगोत्रोद्भवस्य श्री आनंद आत्मन्नामधेयस्य मा आनंद प्रत्यंगिरा नाम्याः नचली समनो नाम्याः सोफिया लोपेज नाम्याः इलाई पेडिया नामधेयस्य एमा पेडिया नाम्याः सकुटुम्बस्य नित्यानंद गोत्रोद्भवायाः पुष्यनक्षत्रे कटकरासौ जातायाः मा नित्यब्रह्मात्मा नाम्याः वेइका नाम्याः वांग क्वान नामधेयस्य वांग लामू नामधेयस्य ली हिंग शांग नाम्याः शिंग चित नामधेयस्य सकुटुम्बस्य नित्यानन्दगोत्रोद्भवायाः पूसम नक्षत्रे कटकरासौ जातायाः अश्विनी नक्षत्रे मेषरासौ जातस्य श्री नित्य नटराजानन्दा नामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे तुलारासौ जातायाः पूजा कुमार नाम्याः
आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनरासौ जातायाः दिव्या कुमारनाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायाः कल्याणी कोदण्डरामन्नाम्याः सकुटुम्बस्य च अस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवोत्तमस्य आदिमध्यान्तरहितस्य अनेकानेकदिव्यावतारस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लीलया अवतीर्णस्य श्री सीतालक्ष्मणसमेत श्रीरामचन्द्रस्वामिनः उद्दिश्य श्री सीतालक्ष्मणसमेत श्रीरामचन्द्रस्वामिनः कैङ्कर्यरूपं नवात् संवत्सर प्रयुक्त नवाह्निक ध्वजारोहण तिरुकल्याण महोत्सवाख्ये कर्मणि आह्निक तृतीये दिवसे तिरुकल्याण महोत्सवं करिष्ये। अत्र स्थितानां समस्त भक्तजनानां सकुटुम्बानां क्षेम धैर्य स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम् उपशान्त्यर्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं लोक कल्याणार्थं श्री सीता लक्ष्मण समेत श्री रामचंद्र स्वामिनः कैंकर्य रूपं ध्वजारोहण महोत्सवं करिष्ये। ओम अपौपस्पृश्य। Now we request all the yajamans to kindly repeat the sankalpa after me. Mama sahakutumbanam क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं समस्त दुरित उपशान्त्यर्थं श्री सीता लक्ष्मण समेत श्री रामचंद्र स्वामिनः तिरुकल्याण महोत्सवम् अद्य आचार्य श्रीहस्तेन अहं कारयिष्ये। We will now be entering into the Vishwaksena Puja and the further rituals of the Tirukalyana Mahotsavam. We will now be entering into the Vishwaksena Puja. Visualize Bhagavan Vishwaksena and invoke his presence in the Kurcham. Om Vishwaksenam Sakala Vibhudam Prauda Sainyadhinatham Mudra Chakre Karayugadhare Shankadandau Dadhanam Meghashyam Sumani Mukutam Pita Vastra. We will now be entering into the Vishwaksena Puja. Visualize Bhagavan Vishwaksena and invoke his presence in the Kurcham. Om Vishwaksenam Sakala Vibhudam Prauda Sainyadhinatham Mudra Chakre Karayugadhare Shankadandau Dadhanam Meghashyamam Sumani Mukutam Pita Vastram Shubhangam Dhyayed Devam Vijita Danujam Sutravatya Sametam यस्यद्विरद वक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात्। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरम् आसीनं तर्जनीहस्तं विश्वक्सेनं तमाश्रये। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि। Please offer some akshata. Asanam samarpayami. Offer padyam. Padayoho padyam samarpayami. Offer arghyam. Hasteshvarghyam samarpayami. Offer achamanam. Mukhe achamaniyam samarpayami. Offer snaniyam. औपचारिकेन स्नानं समर्पयामि। ओम आपोहृष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवः यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः भूर्भुवस्वरों भूर्भुवस्वरों भूर्भुवस्सुवः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। स्नानं समर्पयामि
स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। ऑफर समक्षता। ओम युवं वस्त्राणि पीवसव इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमाद्येषु वयग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरी यज्ञिजे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संभृतं रसं सर्वगुंसपूतमश्नाति सदितं मातरिष्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधूतकं पावमानी स्वस्य यनीः सुदुघाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्य यनीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सहमा पुनातो सोमस्वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्धयन्त्या पुनातो भूर्भुवस्सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातो. We'll now enter the ritual of the Punyahavachanam. Punyahavachanam is done to purify all the articles that are collected specifically for the Kalyanam rituals, to remove any unwanted feelings or attachments that come along with the new things gathered here for the Kalyanam. We do the Punyahavachanam. We invoke the essence and presence of Varuna, the ocean god. We will now be entering into the Vishwaksena Puja. Visualize Bhagavan Vishwaksena and invoke his presence in the Kurcham. Om Vishwaksenam Sakala Vibhudam Prauda Sainyadhinatham Mudra Chakre Karayugadhare Shankadandau Dadhanam Meghashyamam Sumani Mukutam Pita Vastram Shubhangam Dhyayed Devam Vijita Danujam Sutravatya Sametam यस्यद्विरद वक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात् विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरम् आसीनं तर्जनीहस्तं विश्वक्सेनं तमाश्रये. श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि. Please offer some akshata. Asanam samarpayami. Offer padyam. Padayoho padyam samarpayami. Offer arghyam. Hasteshvarghyam samarpayami. Offer achamanam. Mukhe achamaniyam samarpayami. Offer snaniyam. औपचारिकेन स्नानं समर्पयामि. ओम आपोहृष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवः यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः भूर्भुवस्वरों भूर्भुवस्वरों भूर्भुवस्सुवः. श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः. स्नानं समर्पयामि. स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि. सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः. वस्त्रयुग्मं समर्पयामि. ऑफर समक्षता. ओम युवं वस्त्राणि पीवसव सथे युवोरच्छिद्रामन्तवो हसर्गाः अवतिरतमनृतानि विश्वऋतेन मित्रा वरुणा सचेथे. उत्तरीयं समर्पयामि.
श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। ऊर्ध्वपुण्ड्रं समर्पयामि। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ऑफर गंध। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। गन्धान् समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्। ऑफर फ्लावर्स। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। आयाने ते परायाणे दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः हृदश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहा इमे। ऑफर धूप। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। दशाङ्गं गुग्गुलोपेतं सुगन्धं च सुमनोहरम् आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। नौ ऑफर दीप। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। दीपं सन्दर्शयामि। साज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहं दीपं सन्दर्शयामि। ऑफर वाटर। धूपदीपानन्तरं शुद्धम् आचमनीयं समर्पयामि। ऑफर अर्चना विथ फ्लावर्स टू भगवान विश्वक्सेन। अथ विश्वक्सेन नामार्चनं करिष्ये। ओम सूत्रवत्या समेताय नमः। ओम शैलेशाय नमः। ओम धर्मपालकाय नमः। ओम विश्वक्सेनाय नमः। ओम चतुर्बाहवे नमः। ओम शङ्खचक्रगदाधराय नमः। ओम शोभनांगाय नमः। ओम जगत्पूज्याय नमः। ओम वेत्रहस्तविराजिताय नमः। ओम किरीटिने नमः। ओम मणिकुण्डलाय नमः। ओम यज्ञमयाय नमः। ओम तप्तकाञ्चनभूषणाय नमः। ओम महाकायाय नमः। ओम निर्विघ्नाय नमः। ओम वेत्यवर्धनाय नमः। ओम विशुद्धात्मने नमः। ओम ब्रह्मध्यानपरायणाय नमः। ओम सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञाय नमः। ओम सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः। ओम श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि सुगन्धद्रव्याणि च समर्पयामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामि। अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। अपानाय स्वाहा। व्यानाय स्वाहा। उदानाय स्वाहा। समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे स्वाहा। मध्ये मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि। उत्तरपोषणं हस्तो प्रक्षालयामि। पादप्रक्षालनं समर्पयामि। ऑफर तांबूलम। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। तांबूलं समर्पयामि। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते। ऑफर पुष्पांजलि। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। मंत्रपुष्पं समर्पयामि। तद्विष्णोः परमं पदं सदा आपश्यन्ति सूरयः दिवि इव चक्षुरा ततम्। ओम विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात्। कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि। रक्षान् धारयामि। आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। अनया विश्वक्सेन पूजया च भगवान् सर्वात्मकः श्री विश्वक्सेन सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा। Now we'll be entering into the Guru Puja. ओम हृत्पद्ममासनं दद्यात् सहस्रारच्युतामृतैः पाद्यं चरणयोर्दद्यात् मनस्तु अर्घ्यं निवेदयेत् तेनामृतेन आचमनीयं स्नानीयं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धस्यात् गन्धतत्त्वकं चित्तं प्रकल्पयेत् पुष्पं
धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधिः अनाहतत्वनिर्घण्टां वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेत् छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकं दत्तमिन्द्रियकर्माणीं चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेखलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैः अर्चयेद्भावगोचरम् अमायम् अनहङ्कारम् अरागम् अमदं तथा अमोहकम् अदं पञ्च अद्वेष अक्षोभकौ तथा अमात्सर्यम् अलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् भगवन्तं श्रीनित्यानन्दपरमशिवम्। ओं ह्रीं एतत्पाद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ओं ह्रीं एषो अर्घ्यः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ओं ह्रीमिदम् आचमनीयं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ओं ह्रीं इदं स्थानीयं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ओं ह्रीं इदं वस्त्रं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ओं ह्रीं एष गन्धः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ओं ह्रीं इदं सचन्दनपुष्पं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ओं ह्रीं इदं सचन्दनबिल्वपत्रं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ओं ह्रीं एष धूपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ओं ह्रीं एष दीपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ओं ह्रीं इदं शोपकरणनैवेद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ओं ह्रीं इदं पानार्थोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ओं ह्रीं इदं पुनराचमनीयं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। आरार्त्रेकम् ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि भवं भवानीं सहितं नमामि भवं भवानीं सहितं नमामि। श्री सर्वदेवदेवी आरात्रिकं समर्पयामि भगवत् श्री नित्यानन्दपरमशिवचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्तकर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवत् श्री नित्यानन्दपरमशिवचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नित्यानन्दम्। We will now be entering into the Vasudeva Punyaha Vachanam. Offer the akshata to the Varuna Kalasha by the end of the mantra. Tasmin kalashe adharadi padmapidhantam dhyatva padmakarnikayam antaryaminam Shri Pundarikaksham avahya. ओम 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 परमधामावस्थितमदनुग्रहकाम्यया
इहाभिमतसिद्धिदा मन्त्रशरीर ॐ नमो नमः। रक्षार्थं श्रीसुदर्शनमावाह्य चक्रमुद्रां प्रदर्श्य ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय महाचक्राय ज्वालाय प्रज्वालाय सहस्रारहुं फट् स्वाहा। Now offer flowers or akshata onto the punyah vachana kalasha. Om achakraya swaha hridayaya namaha. Om vichakraya swaha shirase swaha. Om sudakraya swaha shikhayi vashate. Om surachakraya swaha kavachaya hum. Om jwala chakraya swaha netrebhyo bhushate. Om sudarshana chakraya swaha astraya phate. Tataha kirita kundala vanamali shrivatsa kaustubha padma शंख चक्र गदा गरुड़ मुद्राः प्रदर्श्य ऑफर द अर्घ्य अर्घ्यं समर्पयामि ऑफर गंध गंधं समर्पयामि ऑफर फ्लावर्स पुष्पं समर्पयामि ऑफर धूप एंड दीप धूपम् आघ्रापयामि दीपं संदर्शयामि. Now offer archana to the punyavachana kalasha. Om Keshavaya namaha. Om Narayanaaya namaha. Om Madhavaya namaha. Om Govindaya namaha. Om Vishnave namaha. Om Madhusudanaaya namaha. Om Trivikramaya namaha. Om Vamanaya namaha. Om Sridharaya namaha. Om Hrishikeshaya namaha. Om Padmanabhaya namaha. Om Damodaraya namaha. ओम श्री सुदर्शनाय नमः. नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि. ऑफर द नैवेद्य नैवेद्यं निवेदयामि. नैवेद्यानन्तरम् आचमनं समर्पयामि. नाउ टच द कलश विद दर्भमुष्टि. भवद्भिरनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये. ओम वाच्यतां मापः शिवापः सन्तो. ओम गन्धाः सुगन्धाः पान्तो. सुमनसः सौमनस्यमस्तु. अक्षतम् अक्षतं चारिष्टहं चास्तु. अन्वाहार्यः सौमन्वाहार्योऽस्तु. दक्षिणाः स्वस्ति दक्षिणाः पान्तो. बहुदेयम् अस्तु. इडादे बहुर्मनुर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुक्ता मथानि सगुंसिषद् विश्वे देवासु उक्तवाच. पृथिवीमातर्मामाहि गुंसेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये. मधुपक्ष्यामि मधुमदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं शुश्रूषेण्या आं मनुष्ये एभ्यस्तम्मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो न मदन्तो. मनस्समाधीयतां समाहितमनसः स्मः. प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्ना स्मः. शान्तिः अस्तु पुष्टिः अस्तु तुष्टिः अस्तु वृद्धिः अस्तु अविघ्नम् अस्तु आयुष्यम् अस्तु आरोग्यम् अस्तु अचलमीश्वर्यम् अस्तु धनधान्य समृद्धिः अस्तु. गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु. ऐशान्यां बहिर्देशे अरिष्टनिरसनमस्तु. आग्नेयां यत्पापं तत्प्रतिहतमस्तु. सर्वाः सम्पदः सन्तु. सर्वशोभनं भवतु. पुण्याः कालो वाच्यतां. पुण्याः एव कुरुते. पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तो. ओम पुण्याहं. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः. स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः. स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः. स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. स्वस्तिं भवन्तो भ्रुवन्तु. ओम स्वस्तिः. हृद्यास्महव्यैर्नमसोपसद्य. मित्रं देवं मित्रधेयं नो अस्तु. अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः. शतं जीवेम शरदः सवीराः. रिद्धिं भवन्तो भ्रवन्तो. ओम कर्म रिध्यतां. रिद्धिः समृद्धिः अस्तु. पुण्याः समृद्धिः अस्तु. शुभं कर्म अस्तु. श्री सीता लक्ष्मण समेत भगवत् श्रीराम प्रीयतां. प्रीयतां भगवत् श्रीरामः. ओम हिरण्यवर्णासुतयः पावकायासु जातः कश्यपो यास्मिन्द्रः. अग्निया गर्भं दधिरे विरूपास्तान आपश्यग्स्यो न भवन्तो. या सागुं राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यं जनानां. मधुश्च्युतश्च्युतयो याः पावकास्तान आपश्यग्स्यो न भवन्तो. यासां देवादिवि कृण्वन्ति भक्षय्य अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति. याः पृथिवीं पयसोन्दन्ति शुक्रास्तान आपश्यग्स्यो न भवन्तो. शिवेन मा चक्षुषा पश्यता पश्यवया तनुवोपस्पृशदत्वचं मे. सर्वागुम् अग्निगुं रप्सुषदो हुवे वो मजिवर्चो बलमोजो निधत्त. पवमानस्तु वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः. यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः. पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्व आयवः.
जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिम शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा क्रतुगुं वृणो यत्ते पवित्रमरुचिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमाद्येषु वयग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्या वा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरी यज्ञिजे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संभृतगुं रसम् सर्वगुं सपूतमश्नाति सदितं मातरिष्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतगुं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधूतकम् पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सहमा पुनातो सोमस्वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्धयन्त्या पुनातो भूर्भुवस्सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ओम शान्तिः 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 कलशस्थित श्री पुण्डरीकाक्षाय नमः रक्षार्थम् आवाहित श्री सुदर्शनाय नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ऑफर an uddarni of water onto the kalasha ओम भगवन् मन्त्रमूर्तेः स्वपितमासादय सादय क्षमस्व ओम please sprinkle the water all around yourself and on all the puja items around you ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः भूर्भस्वरों भूर्भस्वरों भूर्भुवस्सुवः sprinkle the water in the eastern direction प्राच्यां दिशि वासुदेवो मार्जयन्ताम् ओम वासुदेवाय नमः sprinkle the water in the southern direction दक्षिण्यां दिशि संकर्षणो मार्जयन्ताम् ओम संकर्षणाय नमः now sprinkle the water in the western direction प्रतीच्यां दिशि प्रद्युम्नो मार्जयन्ताम् ओम प्रद्युम्नाय नमः sprinkle the water in the northern direction उदीच्यां दिशि अनिरुद्धो मार्जयन्ताम् ओम अनिरुद्धाय नमः sprinkle the water in the upward direction ऊर्ध्वां दिशि महापुरुषो मार्जयन्ताम् ओम महापुरुषाय नमः. We'll now enter the ritual of the Punya Havachanam. Punya Havachanam is done to purify all the articles that are collected specifically for the Kalyanam rituals, to remove any unwanted feelings or attachments that come along with the new things gathered here for the Kalyanam. We do the Punya Havachanam. We invoke the essence and presence of Varuna, the ocean god. Perform the pranayama. Om bhuh, Om bhuvah, Om suvah, Om mahah, Om janah, Om tapah, Om satyam, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सु वरोम्. Perform the sankalpa. ओम अस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवोत्तमस्य आदिमध्यान्तरहितस्य अनेकानेक दिव्यावतारस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लीलया अवतीर्णस्य श्री सीतालक्ष्मणसमेत श्री रामचन्द्रस्वामिनः त्रिकल्याणमहोत्सवाख्ये कर्मणि लोककल्याणार्थं श्रियमुद्वाहयिष्ये. ओमवौपस्पृश्य. Now offer the arati to Devi Sita and then to Bhagavan Shri Ramachandra Prabhu.
ॐ हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति मधव्योऽसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आयुस्तेजो दधाति ॐ विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्कभायदुत्तरं सधस्तं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णो श्नप्त्रेस्थो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा. We now enter into the rituals of this Kalyanotsavam. Ramachandra is the embodiment of Parandhama. He is Narayana. Sita Devi is the Sakshat Mahalakshmi herself. They are cosmic beings incarnated before us in the form of these beautifully decorated deities. And they are accepting our devotion and worship as we celebrate their divine marriage ceremony today. Remember to be in the space of absolute oneness with Ramachandra as the cosmic consciousness as Parandhama. Now we will begin the rituals. We first sing the Pravaram. 8 Brahmanas were sent in 8 directions to find the most suitable husband for Devi Sita. After analyzing 7 generations of Sita Devi, they came back declaring that Sita is the perfect bride for Rama. Then the same ancestry was declared for Rama, and he was declared the best suitor for Sita. In Hindu traditions, it is mandatory to look at 7 generations before deciding on suitability. All Hindu parents sitting with us here and online, it's time to pull up our family tree for the last 7 generations. To continue this knowledge embedded in our rishis, in our DNA. The Gotra system was created by our rishis. Let us now celebrate this grand ancestry by chanting the Pravaram of both Rama and Devi Sita. Bhruvante Anantavedadhyayine Achyuta Parabrahmane Adinarayanaaya Nirakara Sakara Pravyuh Vibhavantaryamyarchavatara Pancharsheya Pravaranvita Achyuta Gotrodbhavaya Parabrahmano Sharmano Naptrem Anantavedadhyayine Achyuta Parabrahmane Adinarayanaya Nirakara Sakara Paravyuha Vibhavantaryamyarchavatara Pancharsheya Pravaranvita Achyuta Gotrodbhavaya Vyuhanarayana Sharmanah Pautraya Anantavedadhyayine Achyuta Parabrahmane Adinarayanaya Nirakara Sakara Paravyuha Vibhavantaryamyarchavatara Pancharsheya Pravaranvita Achyuta Gotrodbhavaya Vibhava Vasudeva Sharmanah Putraya Anantavedadhyayine Achyuta Parabrahmane Adinarayanaya Nirakara Sakara Paravyuha Vibhavantaryamyarchavatara Pancharsheya Pravaranvita Achyuta Gotrodbhavaya Shri Ramanarayana Swamine Varaya. Shri Sita Pravaram Chaturvedadhyayine Saubhagya Vishwambarim Nirakara Sakara Chidachidiswara Pancharsheya Pravaranvita Saubhagya Gotrodbhavam Vishwambara Sharmano Naptrem Chaturvedadhyayine Saubhagya Vishwambarim Nirakara Sakara Chidachidiswara Pancharsheya Pravaranvita Saubhagya Gotrodbhavam Ratnakara Sharmanah Pautrim Chaturvedadhyayine Saubhagya Vishwambarim Nirakara Sakara Chidachidiswara Pancharsheya Pravaranvita Saubhagya Gotrodbhavam Kshirar Sharmanah Putrim Chaturvedadhyayine Saubhagya Vishwambarim
निराकार साकार चितचिदीश्वर पंचार्षेय प्रवरान्वित सौभाग्य गोत्रोद्भवां साक्षात् श्री महालक्ष्मी स्वरूपां श्री सीता महालक्ष्मीं नाम्नीं इमां कन्यां प्रदास्यामि. Offer Akshata to Shri Rama and Shri Sita. Samrajyam bhojyam swarajyam vairajyam parameshtitam rajyam maharajyam adhipatyameti. Next we enter into the Yotra Dharana. As part of the marriage ritual, the groom ties a darba rope around Sita Devi's hip. This practice is similar to tying a cloth around the waist when engaging into physical work, providing support for the spine during labor. The act symbolizes the bride's inheritance of all the responsibilities of the wife and empowers her with the knowledge that she is supported and blessed by her husband and all of her family. Now we will be offering the Yajñopavitam to Ramachandra. It is usually worn from across the left shoulder under the right arm with a knot placed near the left chest close to the heart. Left shoulder is the base for carrying the load for life with tolerance. The heart is the point of determination and faith. The back is the symbol of commitment. It therefore denotes the sacrifice of ego, anger, and selfishness. The Yajñopavitam is given to a child at the age of 7 during the ceremony of the Upanayanam, which literally means the awakening of the third eye, the eye of knowledge, the Jnana Netra. Let us now offer the Yajñopavita. Place the yotram onto a plate and offer the akshata and touch the yotram along with the following mantras. Om Haryamanam Brahaspatimindraм Dharaya Chodaya Vatam Vishnum Saraswatim Savitaram Cha Vajinam Soma Kumbrajanam Varunam Agnimanvara Bhamahe Adityan Vishkum Suryam Brahmanam Cha Brahaspatim. Offer the akshata to the yotram and to the Yajñopavita. Om Aim Hrim Shrim Shriyai Namaha Vishnu Raratamasi Vishnu of Prishtamasi Vishnu Shnaptre Esto Vishnu Syurasi Vishnu or Dhruvamasi Vaishnavamasi Vishnavetva Yotradhidevataye Shri Sudarshanaye Namaha Yajñopavitadhishtati Devataye Shriman Narayanaye Namaha. Now we will be offering the Upachara Puja to the Yajñopavita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Avahita Shriman Narayanaye Namaha Shri Mahalakshmi Namaha. Arghyam Samarpayami Gandham Samarpayami Pushpam Samarpayami Dhupam Agrapayami Deepam Sandarshayami. Om Ham Anantagnikala Rupaya Jagadhuma Sugandhine Sarpagandhadvaya Namaswaha. Om Vyum Om Dhumodhviraya Namaha. Naivedyam nivedayami naivedyanantaram achamanam samarpayami. Now tie the yotram to Devi Sita's hip along with the following mantra. Om Dhruvante Raja Varuno Dhruvam Devo Brahaspatihi Dhruvanta Indrascha Agnischa Rashtram Dharayatam Dhruvam. Now present the Yajñopavitam. Offer it to Shri Ramachandra Prabhu. Om Tad Vishnu of Paramam Padam Sada Apashyanti Surayah Divi Eva Chakshuratatam Tad Vipra Aso Vipanyavo Ojagravas Samindhate Vishnoryat Paramam Padam. Om Yajñopavitam Paramam Pavitram Prajapateryat Sahajam Purastate Ayushyamagryam Pratimuncha Shubhram Yajñopavitam Balamastu Tejaha. Yajñopavita Dharana Muhurtostu Muhurtostu Iti Bhavanto Mahanto Nagrinhantu.
now enter into the Vara Puja. All of us here gathered have the fortune to be here representing Janaka Raja, who is now going to impart with his own daughter, Devi Sita, the embodiment of Mahalakshmi herself, who is very dear to us, to Bhagavan Shri Ramachandra. This is the puja where we invoke Mahavishnu in the groom and worship him. Now offer water with Kamandalu and cleanse the Shadari using the Darbagurcham. Om Pratadvishnustavate Bhirye Mrugo na Bhima Kucharo Girishtaha Yasyorutrishu Vikramaneshvadhikshiyanti Bhuvanani Vishva Nayaschakrayet Vidmahe Sahasrajwalaya Dhimahe Tannaschakra Prachodayat. Now sprinkle water onto Shri Rama along with the mantra. Om imam me gange yamune saraswate shutodristo magum sachata parushniya asikniya marudvridhe vitastaya jikije shunuhya sushomaya. Now offer jewels to Shri Rama, Lakshmana and Sita. Om archata prarchata priyamedhaso archata archantu putraka utapuram na dhrishmarchata ishetvorjetva vayavastho payavastha devo vassavita prarpayatu shreshtatamaya karmane harihi om. Now cover the madhuparka with your hand as you chant the following mantras. Om idam vishnurvichakrame tredhani dhade padam samudhamasya pagum
Now we'll be entering into the Mahasankalpa Kanyadhana. This Mahasankalpa is an elaborate description of cosmology, giving the precise location of this Kalyanam happening in the cosmos. Amidst all the auspicious happenings in the cosmos today, we intend to take the grace and blessings of Sita and Ramachandra in this divine marriage ceremony. Jilakara shown to everyone here now, is a unique tradition of the Telugu people rooted in the Vedagamas. Jilakara is put on the bride and the groom by each other at the time of the Muhurta, at the auspicious marriage moment. The bride and the groom are considered married after putting the Jilakara Belam. They are touched to the hands of Rama and kept on the head of Sita. They are touched to the hand of Rama and kept on the head of Devi Sita, and touched to the hands of Devi Sita and kept on the head of Bhagavan Rama. Then rice is offered at their heads after this offering. In the Vedic traditions, the seeing of the bride and the groom, Jilakara and the holding of their hands, the Panigrahanam, are important traditions. We'll now begin these special ceremonies. Om Shrimad Santanyamana Arivaryaviryasya Bhagavato Narayanasya Mahajanokhamadhye Paribhramayamananam Ekatame Vyakta Vyaktamahadahankara पृथिव्यप्तेजवायुवाकाशाद्यावरणैः आवृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डखण्डमण्डले आधारशक्तिकूर्माद्यष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितस्य अतलवितलसुतलरसातलतलातलमहातलपातालदिसप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भुवर्लोकसुवर्लोकमहोलोकजनोलोकतपोलोकसत्यलोकादिलोकानाम् अधोभागे अनेकफणिराजशेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते लोकलोकाचलवलयिते लवणेक्षुसुरासर्पितदिक्षीरस्वदूतकार्णवपरिवृतजम्बूप्लक्षकुशक्रौञ्चशाकशाल्मलि पुष्कराख्यसप्तद्वीपदीपिते इन्द्रकशेरुताम्रगभस्तिगान्धर्वनागसौम्यवारुणभरतखण्डाख्यनवखण्डात्मके दण्डकारण्यजम्भकारण्यदीपिकारण्यकामिकारण्यकदलिकारण्यनैमिषारण्यनहुषारण्य जम्भुकारण्य सख्यारण्येति दशारण्यैर्विराजिते अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारकापुरी इत्यादि महापुण्यनगरेभिरुपशोभिते तत्तत्कुलाचलेभ्यः प्रतिलित कालिंदी नर्मदा गोदावरी गंडकी कृष्णवेणी तुंगभद्रा पिनाकिनी यमुना प्रभृति अनेक पुण्यनदीभिः सहस्र प्रसरे कुरुपांचाल मध्यदेशांग वंग कलिंग खाम्बोज काश्मीर मगध मद्रावलचोल मलयाल सिंहामल द्रविड़ द्राविड कर्नाटलाट करहाट विराट वराट पांड्य पुलिंदी दशार्णव शूरसेन पूजवाप्लिक बर्बर कैकेय कौसल कुंतल सौवीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र षट्पञ्चाशद्देश विराजिते 50 कोटि योजन विस्तीर्णे भूमंडले कुचेरुनिशत हेमकूट हिमवत् विंध्याचलानां हिमवर्ष किं पुरुष वर्षयोर्दक्षिणे मलयाचलदुत्तरे स्वर्णप्रस्तर प्राम्भुसूख्यावर्तन रमणक मोहन पांचजन्य सिंहालकेन्दि नवखण्डमण्डिते कूर्मभूमौ सौम्यवती पुण्यक्षेत्रे श्रीरङ्गवृषगिरि सत्यव्रतगिरि पाण्डुरङ्गाहुविलय प्रभृतिभिर्भगवद्दिव्यदेशानां ताम्रवर्णी कावेरी पयस्वनी वृत्रमाला बहुधा सुवर्णमुखी पिनाकिनी कृष्णा नदीनाम् उत्तरदेशे श्रीमद्गोदावर्याः उत्तरतटे निखिल पुण्यक्षेत्रादिक हिमवत् मेरोर्दक्षिणदिग्भागे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्धे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे लक्ष्मी वेंकटेश्वर ऋतु चैत्रमासे शुक्लपक्षे दशम्यां शुभतिथौ सोमवासरयुक्तायां पुष्यानक्षत्र धृतियोग गरजकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ शुभे अभुदय मुहूर्ते कल्याणकर्तॄणां कारयितानाम् अत्रागतानां भक्तानां यजमानानां जन्म प्रभृति बाल्यकौमार यौवन वार्धक्येषु ज्ञानाज्ञानतो मनोवाक्याय
कर्मकृत वृत्तावृत्त प्रकीर्णकाक्रांत सिद्ध्यर्थम श्री विष्णुलोक निवास सिद्ध्यर्थम सकल चेतनानां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त मंगल अवाप्त्यर्थम लोक कल्याणार्थम श्री पांचरात्र शास्त्र दिव्यागमोक्त प्रकारेण हच्युत गोत्रोद्भवाय साक्षात् श्रीमन्नारायण स्वरूपाय श्री रामचंद्र स्वामिने वराय सौभाग्य गोत्रोद्भवां साक्षात् श्री महालक्ष्मी स्वरूपां श्री सीता महालक्ष्मीं नाम्नां इमां कन्यां सालंकृतां कन्यादानं करिष्ये। स्वस्ति पुण्याः वचन अंकुरारोपण ध्वजारोहण तीर्थान्वय भेरिताडन यागोपकरण कुंभस्थापन देवताह्वान देवता महोत्सव अष्टोत्तर शतगुं हितसारणेन अस्य श्री पांचरात्र शास्त्रोक्त प्रकारेण लग्नस्य तिथिवार नक्षत्र लग्न अहोरात्रेः नवांश द्वादशांश त्रिंशांश त्रिंशदंशकानां निरन्तरम् अनुकूलानां शुभशोभनानां स्वस्ति सर्वे ग्रहाः शुभनक्षत्र शुभ एकादशस्थान फलदा वरदा सुमुहूर्ताः सुप्रसन्ना भवतु। ध्रुवन्तेति मन्त्रेण गुडजीरकान् कुशपुष्पाक्षतैः सह श्री सीता महालक्ष्मी वरया शिरसि निक्षिपेत्। ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्. We'll now enter into the Mangalya Puja. This is the puja that is offered to the Mangalya Sutra. Mahalakshmi is worshipped in the Mangalya Sutra. The highest loka, Parandhama, presides with three Devis, Shri Devi, Bhudevi and Neela Devi. All three of these Devis are worshipped in the Mangalya Sutram. Today, the Mangalya Sutram will be shown to everyone, touched to the hands of Bhagavan Shri Ramachandra and offered around Devi Sita, Mahalakshmi herself. There are three pendants in this Mangalya Sutra. One pendant comes from the bride's family. The second pendant comes from the groom's family. And the third comes from all of us, the devotees. We are the Janaka, the father of Devi Sita. In Hinduism, Kanyadanam is considered the highest dana. Today, we are offering Devi Sita to Bhagavan Ramachandra. That is why the third pendant is added to represent all of us in this universal marriage. ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। ॐ भूमिर्भूम्नाद्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थेते देव्यदितेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे. Now we'll be performing the sankalpa for offering the puja to the Mangalya and for the Mangalya Dharana. Please clasp your hands, place them on your right thigh. ओम श्रीमदखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री सीता लक्ष्मण समेत श्री रामचंद्र स्वामिनः त्रिकल्याण महोत्सवाख्ये कर्मणि मांगल्य धारणात् पूर्वं मांगल्य पूजां करिष्ये.
करस्पर्शनमात्रेण माङ्गल्यं कारयेद्बुधः सूत्रो न विन्दु तत्पुरुषात् चतुर्भिर्चतुरङ्गुलम् बन्धयेद्वादशं सूत्रं हरिद्राचूर्णलेपनं सूत्रमूले त्वदौ गौरी सूत्रमध्ये सरस्वती सूत्राग्रे महालक्ष्मी सोमङ्गल्याधिदेवता माङ्गल्याधिष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीं श्रियै नमः। ॐ भूं भूम्यै नमः। ॐ नीं नीलायै नमः। आसनं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तेष्वर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनं समर्पयामि। औपचारिकेन स्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरमाचमनं समर्पयामि। वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। उत्तरीयं समर्पयामि। ऊर्ध्वपुण्ड्रान् समर्पयामि। यज्ञोपवीताभरणं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि। आवाहितमाङ्गल्याधिष्टदेवताभ्यो नमः। दीपं सन्दर्शयामि। Now we will be offering the archana with flowers or the akshata to the mangalya. Om akaratraya sampannam arabindu nivasinim ashesha jagatim चित्रीं वन्दे वरदवल्लभाम्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। ॐ श्रीं श्रियै नमः। ॐ भूं भूम्यै नमः। ॐ नीं नीलायै नमः। ॐ श्रीदेव्यै नमः। ॐ अमृतोद्भवायै नमः। ॐ कमलायै नमः। ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः। ॐ विष्णुपत्न्यै नमः। ॐ वैष्णव्यै नमः। ॐ वरारोहायै नमः। ॐ हरिवल्लभायै नमः। ॐ शार्ङ्गिन्यै नमः। ॐ देवदेविकायै नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ लोकसुन्दर्यै नमः। ॐ श्रियै नमः। ॐ भूम्यै नमः। ॐ नीलायै नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ देवस्य त्वा सवितुप्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मध्ये मध्ये अमृतम् उदकपानीयं समर्पयामि। उत्तरपोषणं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षालयामि। पादौ प्रक्षालयामि। नैवेद्यानन्तरम् आचमनं समर्पयामि। नीराजनम्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। मङ्गलनीराजनदीपं सन्दर्शयामि। रक्षान् धारयामि। आवाहितमाङ्गल्याधिष्टदेवताभ्यो नमः। यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि। माङ्गल्यं तन्तु We will now be offering the Mangalya Sutra to Devi Sita Mahalakshmi. On this very auspicious day of Shri Ramanavami, in the auspicious time of the Abhijit Muhurta, we will be witnessing this grand ritual, the grand union of the Purusha and Prakriti. We will be witnessing the Mangalya Dharana of Devi Sita Mahalakshmi as a part of this grand ritual. माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवनहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदः शतम्। माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवनहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदः शतम्। माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवनहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदः शतम्। माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवनहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदः शतम्। माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवनहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदः शतम्। माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवनहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव
हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जी Devi described the details of how an authentic Vedic marriage should be done in her Divya Prabandham in the Natya Tirumuri. This Prabandham is known as the Varanam Ayirum. Walking together for 7 steps, stepping on each other's big toe, offering the toe ring to the bride, all these traditions are there in an authentic marriage. These are all shown by Gaudai Devi
in a dream by Ranganatha, and Andal composes this beautiful song describing them. It is said that just by listening to this prabandham, couples who don't have children will be blessed with children. Those who are unmarried will find their partners. The priests will now be enacting the divine play of Andal and Ranganatha by rolling the coconuts between them as we sing this beautiful Divya Prabandham by Devi Andal. Varanam Ayiram Suravalam Sede Naranan Nambi Nadakirandan Yendedir Puranam Porkudam Vaitu Puramengum Toranam Nataka Nakanden Torinan Varanam Ayiram Suravalam Sede Naranan Nambi Nadakirandan Nendredir Puranam Porkudam Vaitu Puramengum Toranan Natakan Nakanden Torinan. We'll now enter into the Akshataropanam. This ritual is where the rice is poured onto the bride and groom's heads by each other. Akshata, or the turmeric mixed rice, or in this Kalyanam the kumkum mixed rice, touch the heads of Sita and Devi and bless all of us with fortune. The Ramayana describes that Rama and Sita did this aropanam with gems and pearls. Whatever it is that we have more of, whatever it is that we have so much abundance of, we offer that. In Gokulam, we had so much of milk that they would do holi with milk and curds. In Ayodhya, it is said that they had so much diamonds and gems and pearls that they celebrated with them. You may ask, usually Akshata is yellow in color, but in the Sita Rama Kalyanam, why is it red? In the Valmiki Ramayana, it beautifully describes in the Balakanda that the Sita Devi's hands were red in color. In her hands, the pearls would turn red in color, and Rama, wearing the white turban, as per the tradition in the north, where the pearls were offered onto his head, the red color pearls would turn into white jasmine flowers.
As they fell onto Rama's blue body, the pearls fell from him in the color of sapphires. Even today, in places like Bhadrachalam in Telangana, rice is specifically grown for this purpose. The farmers allocate a piece of land for the use in the Kalyanam. While working in the field during the growing and the harvest, they continuously chant Ramanama. They remove the husk from the rice by hand without using any machines. They make their way to the temples on foot, chanting and celebrating the name of Rama. The rice is used in the temples for this ritual. We'll now begin the Akshataropana. Shri Sita Lakshmana Sameta Shri Ramachandra Swaminaha Trikalyan Mahotsavaakhe Karmani Mangalya Dharananantaram Akshataropanam Karishye Anjalo Kshirena Prakshalya Shvetakshatan Kurvadaya Kshiradhritapanina Darbhastirya Tataha Navaratnasthitatandulovapari Hiranyam Upadadhami Dharmo Medha Samriddhyatam Pashavo Ma Eka Samriddhyatam ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रम् धारयताम् ध्रुवम् ॐ अक्षतारोपणमुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तोऽस्तु इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु तथास्तु
darshan. The rishis and others describe the tejas, the supernal effulgence and grace of Bhagavan Shri Rama after his marriage with Devi Sita. It is to be 1,000 times more than before their marriage. That very cosmic being, Parandhama, Mahavishnu, fully showed through Rama after the marriage with Devi Sita, Mahalakshmi herself. Sita is the embodiment of Shri Devi and Bhudevi, having the qualities of Kshema and Karuna, of mercy and compassion. Paramashiva tells Paramashiva Shakti in the Skanda Puranam that Sri Rama is the very embodiment of Veda itself. Ramayana is the embodiment of Sri Rama. Hence, Ramayanam is considered as the fifth Veda. Let us now take a resolve that after today's darshan, that we will read Ramayana in our lives. Mangalam will be chanted and the Deeparadhana will be showed now. Janaka Raja had done so much of tapas, penance, to be able to find Rama for Sita. Once Sita touched the hands of Rama at the time of Panigrahanam, her heart melted. Her heart within her, that had kept the temple for her God, melted as he touched the hands of Rama. Let us also now receive their beautiful darshan and melt in their compassion and grace. ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ध्यायेद्भद्राद्रिवैकुण्ठरामं सीतारमान्वितं शङ्खचक्रधनुर्बाणधरं सौमित्रिसेवितम् अथ धूपः ॐ दशाङ्गं गुग्गुलोपेतं सुगन्धं सुमनोहरम् आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्री सीता लक्ष्मण हनुमत्समेत श्रीरामाय नमः। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः। धूपम् आघ्रापयामि। अथ दीपः ॐ स्वाद्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहं श्री सीता लक्ष्मण हनुमत्समेत श्रीरामाय नमः। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः। दीपं सन्दर्शयामि। अथ नैवेद्यम् ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा। श्री सीता लक्ष्मण हनुमत्समेत श्रीरामाय नमः। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः। अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यानन्तरम् आचमनं समर्पयामि। नीराजनम् ॐ साङ्ग्रहण्येष्ट्यायजते इमां जनतागुं सङ्गृह्णाणीति द्वादशारत्नीरशना भवति। द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति। ऊर्ध्वै मुञ्जा आह ऊर्जमेवावरुन्धे। चित्रा नक्षत्रं भवति। चित्रं वा एतत् कर्म। मङ्गलं गोधरेन्द्राय वहनीश गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं। भद्राचलनिवासाय भद्राय परमात्मने जानकी प्राणनाथाय रामचन्द्राय मङ्गलं। वेदवेदान्तभेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।
श्री सीता लक्ष्मण हनुमत समेत श्री रामाय नमः। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि, रक्षान्धारयामि। शोणाद्रीशावताराय ज्योतिस्तंभस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। योगपट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सार्वभौमैकपत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। मङ्गलम् कल्पवृक्षाय मङ्गलम् ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम्। मङ्गलम् श्रीविद्याम्बायै मङ्गलम् कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्रे नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम्। मङ्गलम् गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम्। परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम्। हरि ओम् तत्सत्। सर्वम् भगवत् श्रीनित्यानन्द परमशिव पादुकार्पणमस्तु। ॐ नित्यानन्दम्। Nithyananda, thank you for joining the Sita Rama Kalyanam on this auspicious day of Sri Rama with the divine blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivamam, and the deities in Kailasa's temples. We want to convey the blessings of Swamiji and convey to you that the puja has been completed in your name, and the blessings on this auspicious day for offering the Sita Rama Kalyanam are there in your life for all of that you want to manifest, and the puja has been offered and accepted by the deities. Thank you for joining the Sita Rama Kalyanotsavam. Nithyanandam. I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nithyananda Paramashivam. 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 Om Nithyananda Paramashivam.